بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ خالق کائنات مالک رب ارض و سما دی ذات واحد لا شک لا یزال واسطے ہے، جو ازل تو اکیلا ہے، اب تک حی القیوم فعال لما یرید علی کل شیء قدیر، واللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس دی ذات واسطے ہی بقا ہے، باقی ہر چیز اپنے اپنے وقت دے نال ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ درود و سلام امام کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین، سلطان مدینہ سرور و قلب و سینہ، شیمہ دے ویر بدر منیر، ساری کائنات دے سردار، ایمان والیو ساڈے سبنا دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے اللہ رب العزت دنیا دے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نصیب فرمائے، روز محشر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرکز رضیہ بشیر اہل حدیث دے اندر ایک عظیم الشان اجتماع بچیاں دی بنات الاسلام دی تقریب بخاری دے مبارک موقع تے انعقاد ہوا ہے۔ محترم اور محتمم عزت مآب حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب حافظ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد، اللہ رب العزت اس ادارے نو ترقی اور کامیابی دے نال نوازے اور خیر و برکات دا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دے لوگاں نو ایک قانون سمجھا دیو، ایک بات انہاں نو ذہن نشین کرا دو کہ دنیا دے لوگ اگر چاہتے نے کہ اللہ احکام الحاکمین دی محبت مل جائے، اسیں اللہ دے فضل و کرم دے نال تسیں اپو اپنے گھراں چوں بسترے گھر بار چھڈ کے آئے جے، دل دے اندر تڑپ ہے، دل دی تمنا آرزو ہے اللہ عرش والا ساڈے تے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات والیاں نو اعلان فرما دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
اے اگر چاہتے نے دنیا والوں نو ایک قانون سمجھا دیو، جیڑا بندہ چاہتا ہے، جیڑی عورت چاہتی ہے مینو اللہ دی محبت مل جائے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے نے کائنات دے لوگ اللہ دا پیار مل جائے، اللہ دی محبت مل جائے، اے نبی جی اعلان فرما دیو فتابعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی ہوئے گی، میرے آنکھیں لگنا ہوئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قولی حدیث ہوئے تے اتباع کرنی ہے، آپ دی فعلی حدیث ہوئے پھر بھی اتباع کرنی ہے، آپ دی تقریری حدیث ہوئے پھر بھی اتباع کرنی ہے۔ اے کائنات دے لوگو، جدوں آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، نتیجہ کی ملے گا؟ اللہ دی محبت مل جائے گی، اور جنوں اللہ دی محبت مل جائے، اور جسنو اللہ دا پیار مل جائے، پھر اللہ جی کی انعام وہ دیتے کر دو گے سی گناہگاراں، خطا کاراں، سیاکاراں، اے اللہ جی ہر بندہ ہی تڑپ رکھدا ہے، ساڈے گناہ بڑے نے، خطاواں بڑیاں ہو گئیاں نے، او سیاہ رجسٹر ہو چکے نے، اللہ فرماندے نے جے دی میرے نال صلح ہو جائے، میرے محبوب دے آنکھیں لگ جائے گا، میرے پیغمبر دی اتباع کرن لگ جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر میں اللہ او دے نال محبت کرانگا، تے نال ہور ایک جناب اللہ پاک دی طرفوں ایوارڈ مل جائے گا، او کی ایوارڈ؟ اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، او گھبرانا نہیں جے، میں اللہ تواڈیاں گناہاں نو معاف فرما چھڈاں گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشن والا بھی ہے، رحم بھی کرنے والا ہے، اور دنیا دے اندر بھی اللہ دی محبت اگر ملی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے نال ملی ہے، او کائنات دے لوگوں کوئی اپنے وڈے نو پیش کردا ہے، او جناب انڈیا دے کسے شہر دا نام لیندا ہے، او کوئی دنیا دے اندر وڈیرے دا نام پیش کردا ہے، او پاکستان دے کسے ضلع دا نام لیندا ہے، او کوئی سندھ دے علاقے دا نام لیندا ہے، اگر اللہ دی محبت چاہی دی ہے، نہ لاہور دی بات ہے، نہ پشاور دی بات ہے، اس کائنات دے اندر مکے تے مدینے دا جڑا دین ہے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر تے نازل فرمایا ہے، اور جڑا شخص اپنے اعمال نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نو ویکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو دیکھے، اے جدوں قرآن و سنت تے غور کرے گا، عقیدہ قرآن والا ہو جائے گا، اس دا عمل بھی نبی علیہ السلام دے فرمان والا ہو جائے گا، اللہ عرش والا محبتاں فرما کے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر، اکھاں دے وچ آنسو نے، رحمت للعالمین پیغمبر نے دیکھیا ہے، آ کے عرض کردا ہے محبوب جی مینوں ایک چیز نے بڑا ہی غم زدہ کیتا ہے، میں بڑا ہی پریشان ہاں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیوی بچے بھی عطا کیتے نے، کاروبار بھی عطا کیتا ہے، اللہ نے صحت بھی عطا کیتی ہے، اللہ پاک نے اسلام تے تواڈی غلامی بھی عطا کر دیتی ہے، اللہ دے میرے تے بڑے ہی احسانات نے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دیاں نعمتاں بھی کھا لواں، اے دنیا دیاں بہاراں بھی دیکھ لواں، کاروبار بھی بڑا چنگا ہو جاندا ہے، لیکن محبوب جی مینوں جڑی چیز نے غم زدہ کر دیتا ہے وہ اے وے جدوں تسی کتے کام چلے جاؤ چند دن تسی نہ ملو، یا مینوں کتے جانا پہ جائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں میں تواڈی زیارت نہیں کردا نا، میں تواڈی مجلس نہیں نہ بیٹھدا، میرے دل دی کیفیت ہی بدل جاندی ہے محبوب جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر میں کیویں تواڈیاں جدائیاں برداشت کرانگا، اگر مینوں موت آ جائے یا ساڈی زندگی جو تسی چلے جاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اللہ جنت بھی دے
ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦਰਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਦਨਾ ਦਰਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਐ ਮਹਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਬੂਬਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ ਸਮਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗਮਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे खामोश ने। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे जिब्राइल जी रब्बे जलील जाओ मेरे महबूब ते मेरे हबीब ते पैगाम ले जाओ। एक बंदा बड़ा ही गमज़दा है, बड़ा परेशान है, इनू दलासा भी दिता है ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा के दिता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व मन युतिइल्लाह वर रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह ते उहदे रसूल दी अताअत करेगा ओ क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह उन्होंने नबियां ते रसूलां दा ते सिद्दीकीन ते शुहदा दा साथ अता फरमाएगा। ये परेशान साहबी होया है, पूरी उम्मत दा ही काम बन गया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक और आके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत में आंदा है, सवाल कर रहे हैं प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी जी मजलिस है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए ओ पैगंबरी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवाया फरोज ने तशरीफ फरमाने आके ते अर्ज करदा है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने पीर जी मैनू दसो अल्लाह दे रसूल क़यामत कदों आएगी, मता सा क़यामत कदों बरपा होएगी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ऐ सवाल करने वाले उस क़यामत दी तैयारी की कीती हो। अगों अर्ज करदा है अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अग आप वल वेखी जांदा है ते चुप हो जांदा है। थोड़ी जी देर बाद अर्ज करदा है अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाले तैयारी ते कोई नहीं कीती, लेकिन मेरे दिल विच तुहाडी बड़ी मुहब्बत मौजूद है। गुनाहगार खताकार लेकिन अल्लाह दे रसूल मैं दिल वल टटोल के वेखना पिया, मेरे दिल दे अंदर मुहब्बत है ते अल्लाह दे रसूल तुहाडी मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा बयान करते ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, आप फरमाते ने अल मरउ मा मन अहब्बाउ कमा काल। और जेड़ा जिहदे नाल मोहब्बत करदा है क़यामत नूं ओहदे नाल ही होएगा। अल्लाह सानू सबना नूं पैगंबर दा साथ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो सहाबा कहते ने जदों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिता और सानू इस्लाम दे अंदर आउण दे नाल बड़ी खुशी सी, बड़ा ही साडे दिल नूं सुकून सी। इस्लाम तो बाद इस हदीस दे नाल साडे दिल नूं बड़ी ठंड पै गई, बड़ा सुकून हो गया कि आप फरमांदे ने जेड़ा मेरे नाल मुहब्बत करदा है ओ क़यामत नूं मेरे नाल ही होए। और सहाबी अर्ज करन लगा अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू तुहाडे नाल भी मुहब्बत है, अबू बकर उमर दे नाल भी मुहब्बत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ कद काठ सोहना बंतर बनावट, ओ कद काठ सोहना ओ बंतर बनावट खत्म हो गई सोने उत्ते सजावट। ओ किसे माई एहो जिहा सोना नहीं जनिया जिवें ओदी मर्जी मुताबक ओ बनिया। मुसव्वर ने बस इंतहा कर सटी बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कटी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हसीना जमीलां दा मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब दे अमीर मोहतरम मौलाना अब्दुल रशीद हजादी साहब हाफिज़ अल्लाह ताला
اللہ رب العزت انہاں دے علم اور عمل دے اندر رات دن تھک محنت جماعت واسطے کر رہے ہیں، اللہ حفاظت بھی فرمائے، خیر و برکات دا نزول بھی فرمائے۔ مولانا ریاض الرحمن یزدانی صاحب حافظ اللہ تعالی اہلا و سہلا، اللہ رب العزت انہاں دا سفر مبارک کرے، اللہ پاک ساڈے سبنا دی حاضری قبول کر کے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا ذریعہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک دی خاص رحمت اور فضل دے نال ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لے آ چکے نے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں دا بیان کرنا اور سننا سنانا اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک بخشش دا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔